ওং শাম শনিশ্চরায় নমঃ। নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আজ জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম শনিবারে আমাদের নতুন ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। বন্ধুরা, আজ একটি বিশেষ দিন, কারণ আজ জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম শনিবার। তাই আজ আমরা আমাদের এই ভিডিওতে শনি মহারাজের এমন একটি মন্ত্র আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি, যে মন্ত্র আপনার জীবন থেকে সমস্ত প্রকার বাধা দূর করবে সমস্ত প্রকার প্রতিবন্ধকতা। এমনকি এই মন্ত্র শনিবার যে গৃহে একবারও স্মরণ করা হবে, সেই গৃহ থেকে সমস্ত প্রকার নেগেটিভিটি দূর হবে। বন্ধুরা, আজ আপনাকে মন্ত্রটি শুধু 108 বার শ্রবণ করতে হবে। আপনি দিনের যে কোনো সময় আপনার সুবিধা মতো মন্ত্রটি শুধু শ্রবণ করবেন। আপনি মন্ত্রটি আপনার ঘরে মোবাইলের লাউড স্পিকারে চালিয়েও রাখতে পারেন, তাহলেও মন্ত্রটি থেকে পূর্ণ ফল আপনারা লাভ করতে পারবেন। আপনার গৃহে যদি এই মন্ত্র আজ লাউড স্পিকারে চালিয়ে রাখতে পারে, তাহলে দেখবেন আপনার সংসার থেকে সমস্ত প্রকার প্রতিবন্ধকতা, সমস্ত প্রকার নেতিবাচকতা সব দূর হয়ে যাচ্ছে। আপনি আবার একটি সুখের সংসারে বাস করতে থাকবেন। বন্ধুরা, মন্ত্রটি একবার শ্রবণ করা শুরু করলে মন্ত্রটি কিন্তু 108 বারই আপনাকে শ্রবণ করতে হবে। আংশিক শ্রবণ করে বা অর্ধেক শ্রবণ করে ছাড়লে পারে মন্ত্রটি থেকে কিন্তু কোনো ফলই পাবেন না। আর ঘরে যদি লাউডস্পিকারে চালিয়ে রাখে, সেক্ষেত্রেও আপনাকে কিন্তু পুরো 108 বারই মন্ত্রটি চালিয়ে রাখতে হবে, নালে কিন্তু কোনো ফলই মন্ত্রটি আপনাকে প্রদান করবে না। তাহলে আসুন বন্ধুরা, আর কথা বেশি না বাড়িয়ে আমরা এবার শ্রবণ করি সেই শক্তিশালী শনি মন্ত্রটি। আং নমো ভগবতে শনিশ্চরায় সূর্যপুত্রায় নমঃ। 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 আং নমো ভগবতে শনিশ্চরায় সূর্যপুত্রায় নমঃ।
ॐ नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। 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 ॐ नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः।
आं नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। आं नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। आं नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। आं नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। आं नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। आं नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। आं नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। आं नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। आं नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। आं नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। आं नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। आं नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। आं नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। आं नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। आं नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। आं नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। आं नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। आं नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। आं नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। आं नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। आं नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। आं नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। आं नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। आं नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। आं नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। आं नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। आं नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। आं नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। आं नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। आं नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। आं नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। आं नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। आं नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। आं नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। आं नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। आं नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। आं नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः।